ओडिशा 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 एडी सुंदर राइज मोरडी मिठा मो भाषा ओडिशा आज्ञा जनाब आसन हम गाँव जिला नमस्कार देखा ओडिशा कार्यक्रम भारत सरकार ठारू ओडिशा सरकार माध्यम आज पुरपल्ली रे चलचंचल हो उठी मो गाँ मो परिवेश भितर मोर नंडा भाई अच्छा आज स्वागत संबर्धना भितर जो नूतन दिग्दर्शन टे आज समाज को जहा हो से सुदूर प्रसारी हिसाब से आम आसीचु ए हाथीबाड़ी ग्राम को आपण माने आगु आमर निमंत्रण पत्र पाई आम स्वतंत्र आपण गाँव को जाऊँ बुलवाई दुख सुख साथी बंधु हेबा संस्कृति परंपरा एवं चालीचलनी चलती जीवा ग्राम भीतर को देखा आमर संस्कृति आ चालीचलनी आ परंपरा भितर के माने अच्छी आ परिचित हवा ता सहित आमर ओडिशा सरकार को माध्यम नहीं आमर वार्ताटा पहुँचेबा सारा ओडिशा जानिबो जे प्रकृत में नयागढ़ जिलार हाथीबाड़ी एवं रणपुर ब्लॉक रेवेन्यू विलेज एवं नीलवाड़ी मौजार पुणे आगू को जीवा आसନ୍ତୁ मो साथ दिवसर नाम हूँ रविवार समस्त मोर माँ मैंने अच्छा समस्त पाखे से गोटे कथा बापा मैंने जी जानती अधिक जानी था माँ मैंने माँ हेले पाठई देश जीव आगे जितेबाला सूर्यदेवतार पूजा चली ब्रह्मा कही सूर्यदेवर कहीं पूजा चली आगे पछक पलि गला जापर कृष्णकर पुत्र पुत्र गोटे रोगटी होता से जो रोग होता से रोग को निराकरण करने कि भगवान निजे जानिले तार कार्य कर नारद पाखक कथाटी जाइला नारद कहते सूर्यदेवतार पूजा करते निश्चित आपणकर पुत्र से रोगटी भल हो अल्प किछि दिन तले जाइए सांब दशमी माँ मैंने समस्ते कौन कर व्रत धारण कर पिला मानकर बेकर बेकर बांधी पूजा कर सका सका ना करना ये हूँ आम ओडिशा बा आम ओडिया घर चालीचलन आमर पर्वपर्वाणी ये पर्वपर्वाणी भितर आज आसी आप गाँव को बा आमर ये हाथीबाड़ी मोर गाँ मो जन्मभूमि मो कर्मभूमि आम मानकर भल मंद विचार ओडिशा सरकार गोटे कार्य
से कार्य है आम गाँव में समस्त पुरुष एवं महिला व छोट बालक ठारू बालिका ठारू तदुर्ध वयस्क जो अच्छा समस्त सहित किसी आपस आलोचना करवा और आम मानकर भविष्य आगू कि बढ़ तापर कार्य निर्धारण कर आम कला संस्कृति को बजाय रखापी आज सारा ओडिशा ता कहले न चले सारा भारत वर्ष प्रचलित हो सारा गत काली जानुरी 18 तारिख में खोर्धार आनुषंगिक भाव कलाकार मानक आम मानक गोटे संस्थाटी आसी पहुँची सारी ओडिशार प्रत्येक जिले ही करा आम मैंने जिते बड़े कलाकार नाम संकीर्तन रही आमर गुरु भाई अच्छा आपण भितर आम समस्ते जड़े जड़े कलाकार कलाकार को नहीं आम संस्कृति एवं कार्य आउ कथा जदि आम मानकर बयस हो गला 50 वर्ष हो गला जदि आम भत्ताटे पाइपर ना ताले आम मध्यम आम भत्ताटे कर ओडिशा सरकार पाखे आम अधिकारटी जन पार जमी आमर अच्छी भुवनेश्वर में रवींद्र मंडप अच्छी एवं चली ओडिशा कलाकार संघ सारा ओडिशा करा समस्त कला जो मैंने भागवत अच्छा नाम संकीर्तन अच्छा पाला अच्छा दासकाठिया अच्छी घुड़की अच्छी भारत लीला अच्छी समस्त सांस्कृतिक कलाक्षेत्र को नहीं आज ओडिशा कलाकार संघ आसी पहुँची सारी जदि आपण मैंने सर्टिफिकेट फोटो प्रदान करना निश्चित अल्प दिन पर आप से संघर किसी सदस्य आसी पहुँचे ये प्रोग्राम आज प्रोग्राम पाखक जावापर से पहुँचे आम मानकर नाम सर्टिफिकेट ये सब लिपिबद्ध कर सहित आम ग्राम केमी आग को भलरे समस्ते केमी आम भल रहा एवं सुख दुख को सुचारू रूप बांधा जिस करने आहरी अनेक कथा आसूँ आग को कि धैर्यर सह आम कार्य कले सबकि उन्नति हम आज आपण भावुवे एमती तो कहीं आसी ना भाई कहीं आम गाँव जिला संस्कृति विभाग आपण ग्राम को आसी पाला आसी संकीर्तन मंडल आसी गाँव में किसी प्रोग्राम कर तथापि बणमल्ली बड़े फुटी झड़ी पड़ा भली जो अवस्था आम मैंने रहीचे ताहाकू झड़ी नदेवाई ये गोटे प्रयास रही ये प्रयास आम मैंने समस्ते कौन करवा आगू को बढ़ा सरकार पाखे जाई पहुँची पार सरकार आम कथा से माने बुझे यहाँ आगू आगू नवापाई आमर ये कार्य दायक वार्ड मेंबर ग्रामर पंचजन्य बोली आख्या दि जाए आम गोटे कथा नवा ग्रामर परिचय भितर आम पहुँची सारे आसी माँ मैंने कहीं बस आम पाखे कार्य दुख सुख कथा आम भागीदार हे चलते जावा गाँव परिवेश टी बुलवा देखा कि कौन अच्छी आम पाखे अच्छा गुरु भाई जन अच्छा से आशा रखुचे मो ओडिशार कार्यक्रम भितर आज केमी कौन लगी आपन को मो ओडिशा तरफ मुझे पहुँची आम हाथीबाड़ी ग्राम आम हाथीबाड़ी ग्राम पंचायत सूर्यबाड़ी बहुत खुशी लगे हाँ चलो जीवा गाँ बुलवा टे गाँ देखा ना ना गाँव दुख सुख हवा समस्त अच्छा आमर चालीचलन कौन अच्छी चाषबास केमी अच्छी घर द्वार केमी कौन सब अच्छी आम दुखरे अच्छे सुखरे अच्छे ताहा जनवा ना ना चलो जीवा लाज करनी लाज कौन कर ग्रामर वयोज्येष्ठ व्यक्ति अच्छा आज्ञा नमस्कार मो ओडिशा कार्यक्रम को आपन को स्वागत आमर ए गाँव में आपड़ एमती जो रही चालीचलनी केमती कौन अच्छी गाँव परिवेश एमती गाँ आगुरी थिला भल थिला ना एबे भल अच्छी दुख कष्ट चलता आज्ञा बर्तमान परिवर्तन चाष क्षेत्र केमती कौन कर चाष बाड़ी जहाँ बिल बाड़ी भाड़ा धरी कर माने कौन अच्छी से भाड़ा भाड़ा धरी सब कर अच्छा जी चाष हो जलसेचन व्यवस्था अच्छी ना ना जलसेचन जहाँ व्यवस्था था हाँ गोटे छणा पड़े आपटे देले आज्ञा आम पानी आम पानी मन आसला फसल होता आज्ञा तो आम ढिपाला जमी
ଆଉ ସେ ପାଣିମୁଲା ରହିବାରୁ ଆମେ ଜମିବାଡ଼ି ମରିଯାଉଛି ପୁରା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଦାନୀ ଅଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ବିଲବାଡ଼ି ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। ହଁ ଆଉ ସେ ବିଲ ଚାଷ କରି ଖାଉଛି ଆଉ ପୂଜା ବିଧି କରୁଛି ଆଉ। ଆମର ଗ୍ରାମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ନାଁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଥାନପତି। ହାନପତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମେ ତ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ହାତୀବାଡ଼ିରେ ସମସ୍ତେ ଯେ ପରିବେଶରେ ରହିଛେ ଏ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆଗରୁ ଚାଲିଚଳନ ଯାହା ଥିଲା ଆଜି ସେୟା ଅଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି? ନାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ନା ଆଉ ସେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖ ନଳିଆ ନଥିଲା ସବୁ ନଈ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲେ ସବୁ ବି ସୁବିଧା ଲୋକଙ୍କୁ। ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସଂଖ୍ୟା 80 ଖଣ୍ଡେ ହେବେ। ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ଚାଷବାସ କରନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଆମେ ଚାଷ କରନ୍ତି ତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି 2-3 ଜଣ ସେ ଚାକିରିଆ ଆଉ ସବୁ ଚାଷ କରନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଏ ଚାଷରେ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବେ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଗରୁ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବର୍ଷକର ଆୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭରଣ ପୋଷଣ ହୋଇପାରୁନି, କିଛି ଅଭାବ ରହେ। ସେ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା? ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଚାଷ ଭିତରେ କିଛି ଚାକିରି ବାକିରି କି କରୁଛନ୍ତି? ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି? 3 ଜଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ପାଖାପାଖି ନା ଦୂର ବାଟ? ନାଇଁ ଏଇ ପାଖାପାଖି ମାଷ୍ଟର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ମିଲିଟାରୀ ଅଛି ସିଆଡ଼େ ଯାଇକି। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଯଦି ଚାଷ କାମ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାନି। କେମିତି ପାଇବା? ଯେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଖାଲି ଚାକିରି କରିବା ସେବା ବି କରିପାରିବାନି। ଖାଦ୍ୟ ତ ଜୁଟେଇବା ଆଉ ଚାଷୀର ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଦରକାର। କଥା ଅଛି ବା ଚାଷ କାମ ଯାହାର ଦୁନିଆକୁ ଯୋଗାଉଛି ସେହି ସିନା ଆହାର। ଖାଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଚାକିରି କରିଦେଲେ ଘରଟିଏ କରିବା ଭଲରେ ରହିବା ସେଇ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ଖାଇବାଟା ମଧ୍ୟ ପାଇବାନି। କେମିତି ପାଇବା? ଟଙ୍କା ସିନା ଦେଖିବା ଖାଦ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ପାଇବା? ପାଇବାନି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆମର ଯେତିକି ଚାଷରୁ ଆଦାୟ ହେଉଛି ତାପରେ ଆମର ଗାଁକୁ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା ସେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ରାସ୍ତା ସବୁ ଭଲ। ଆଗକୁ ତ ଅଛି ନୀଳବାଡ଼ି ମୌଜା। ନୀଳବାଡ଼ି ମୌଜାରେ ମାନେ କେତେ ଘର ଅଛନ୍ତି? ସେ ହରିଜନ 4 ଘର ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ସେଠାକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଅଛି? ହାତୀବାଡ଼ିରେ ଥିଲେ ସିଏ ଆମର ଏଇ ପୋଖରୀଟା ହବାରୁ ସେ ସେପଟକୁ ଚାଲି ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି। ନାଇଁ ନୀଳବାଡ଼ି ମୌଜାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜରେ ଲେଖା ଅଛି ଯାହାକି ଆମର ସାତଭାୟା ଏବଂ ସୁକରମଲ ସେ ପାଖାପାଖି। ଆମେ ନୀଳବାଡ଼ିରେ ଯୋଡ଼େ ଘର ଥିଲୁ। ଆମର ଏଟା ହାତୀବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଜମି ଗୁଣ୍ଠେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଡିହଟିକୁ ଆମର 2 ଘରରୁ ନୀଳବାଡ଼ିରେ ସବୁ ଜାଗା ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ପାହାଡ଼ ତଳ। ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ଧୁ ଯିବା ନୀଳବାଡ଼ି ମୌଜାକୁ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଛି କିଛି କଥା ଗାଁର ପରିବେଶ ଶେଷ କଲା ପରେ ନୀଳବାଡ଼ି ମୌଜାକୁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଥିରେ। ନମସ୍କାର। କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ? ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁର ପରିବେଶ କେମିତି କ'ଣ ବଦଳା ବଦଳି ହେଲାଣି ନା ପୂର୍ବ ଭଳି ଅଛି? ନା ପୁରା ବଦଳିଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି? ସରକାରୀ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖତିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରୁ କେତେ ଦୂର ହେବ? 12 କିଲୋମିଟର। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଗାଁ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆସୁଛି? ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଚାଲିଛି ନା? ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଗାଁ ପ୍ରତି ରହିଥାଉ। ଚିରଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ପରି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିଥାନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବୁଥିବେ କାହିଁ କହିଲେନି, ପରିଚୟ ଦେଲେନି ସାର୍। ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ପରିଚୟ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ କହିଦେବେ। ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା କେଉଁଠିକି? ନୀଳବାଡ଼ିକି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ରହିବେ ଛପିକି। ମୋ ନାଁ କୁଳମଣି ପ୍ରଧାନ। ଜାଣିଲେ ସାର୍ଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି କୁଳମଣି ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆମରି ଗାଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି ସାର୍। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍କୁଲରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ଚିର ନମସ୍ୟ। ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକତା କରି ଆଜି ଖତିଆ ଗ୍ରାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଛନ୍ତି, ବଦଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ସାର୍। କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣମାନର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ରହିଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଗାଁ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଉନ୍ନତି କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହାତୀବାଡ଼ିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା ଆମର ମୋ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମିଲ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନେ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଭାଗିଦାର ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି ଦେଖିଲେ ହାତୀବାଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଯେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ, ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇଯାଉଛି
ଯିବା ଆମର ନୀଳବାଡ଼ି ମୌଜାକୁ ଦେଖିବା ନୀଳବାଡ଼ି ମୌଜାର ଚାଲିଚଳଣି ରାସ୍ତାଘାଟ କିଭଳି ଅଛି ଘର ଦ୍ୱାର କ'ଣ ଅଛି ନା କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲିଛୁ ନୀଳବାଡ଼ି ମୌଜା ପରିଭ୍ରମଣରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବେ ଦେଖିବା କିଭଳି ଅଛି ସେ ମୌଜା ଏବଂ ଦେବାଦେବୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବା ନୀଳବାଡ଼ି ମୌଜା ସିନା ରହିଛି ରେଭେନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ ସେ ରାସ୍ତା ଭିତରେ ଆମେ ପାଦ ଥାପିଛୁ ଏଭଳି ପରିବେଶରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କଥା କିଭଳି ଅଛି ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଜି ଆସିଛୁ ଆପଣ ଗାଁକୁ ବା ନୀଳବାଡ଼ି ମୌଜା ଯାହାର ଥିଲା ରେଭେନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ଅଛି କଥା ଅଛି ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନ ତ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଭିତରେ ଅଝାଡ଼ ଝଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଯାହା ରହିଛି ସୁକରମଲ ପାହାଡ଼ ଅଛି ସାତଭାୟା ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାନ୍ତର ସାଜି ସାରିଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ନୀଳବାଡ଼ି ମୌଜାର 2 ବାସିନ୍ଦା ସେ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ନେବା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଏଠି ଥିଲା ଏବେ ଘର ନାହିଁ ଆପଣ ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ ହାତୀବାଡ଼ି ମୌଜାରେ ରହୁଛୁ ନୀଳବାଡ଼ି ମୌଜାରେ ସବୁ କାମପତ୍ର କରିକି ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ଅଛି ଏଠୁ ଫସଲ ନେଇକି ସେ ମୌଜାରେ କରିକି ଖାଉଛୁ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ରାଜା ଅମଳରେ ତ ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ ଭୟ ସବୁ ବାଘ ଭାଲୁ ବାଡ଼ି ବସନ୍ତ ଇଏ ଯାବତୀୟ ସବୁ ଭୟରେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠିକି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ହାତୀ ବାଘ ଭାଲୁ ସବୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଫସଲ ଯାହା କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ କାମ କରିକି ହାତୀବାଡ଼ି ମୌଜାକୁ ଆପଣ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ତ ନାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଘର ନାହିଁ ଏଠାରେ 2-3 ପୁରୁଷରୁ ହାତୀବାଡ଼ିକି ଯାଇଛୁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ସମୟରେ ବା ରାସ୍ତା ତ କିଛି ନାହିଁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ହାତୀବାଡ଼ି ଗାଁକୁ ତ ରାସ୍ତା ନଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ହେଲାଣି ନହେଲେ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନଥିଲା ବିଛାପୁରୀ ହେଇକି ଅଛି ମୌଜା ଆମର ବିଛାପୁରୀ ଅବଶ୍ୟ ସାଜି ସାରିଲାଣି ଏଠାରେ ଆମର ନୀଳବାଡ଼ି ମୌଜାର ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି କେମିତି ପୂଜା ଆଚ୍ଛା ଭଲ ମନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ନିଜେ ଆସି ପୂଜା କরি ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆସିକି ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଏଇ 3ଟା ପର୍ବରେ ତ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ହଉଛୁ ଚାଷୀ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ଚାଷୀ ବନ୍ଧୁ ଭିତରେ ଯେତିକି ଭରଣ ପୋଷଣ ଆମର ଚାଷ ଜମିରେ ହଉଛି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନା ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ନାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବି ପଡୁଛି ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁନି କାହିଁକିନା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହେବାକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ବାରହା ଭାଲୁ ବାରହା ଏସବୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ହେଇପାରୁନି ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ଆଉ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ତ ଜାଣିଲେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବିଶେଷରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଅନୁରୋଧ ଏ ନୀଳବାଡ଼ି ରେଭେନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ରାସ୍ତାର ନୂଆ ନବୀକରଣ କରାଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଯିବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆସିଛେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ନୀଳବାଡ଼ି ମୌଜାର ବାସିନ୍ଦା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପବନ ହବ ବାତ୍ୟା ହବ ଏଇ ଜାଗା ରହିବାକୁ ହଁ ବହୁତ ମଣ୍ଡିଆ ରହିଲା ପରେ ଗଛପତ୍ର ରହିଲା ସବୁ ବହୁତ ପବନ ହେଇଛି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମାନୁଛୁ ଆମର ନୀଳବାଡ଼ି ମୌଜାର ଦେବାଦେବୀ ହେଲେ ଥାନାପତି ଆଉ ନୀଳପତି ଏ କ'ଣ ଆମର ଇଏ 2 ଭଉଣୀ ନା କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବିରାଟ ବଡ଼ ଆମର ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଯାହାକୁ ଆମେ କଇଁଆ ଗଛ ବୋଲି ଚାଲିଚଳନ ଭାଷାରେ ଆମେ କହିଥାଉ କେବଳ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଭିତରେ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆସନ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପୂଜାବିଧି କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପୂଜାବିଧି ନିଜେ ସବୁ ଯାହା ଏଇଥିରୁ ଯାହା କରିବୁ ସବୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯାହା ଭୋଗ ରାଗ ସବୁ ଗଞ୍ଜା ଫଞ୍ଜା ପଡ଼ିବା କଥା ନିଜେ ହାତରୁ ଏଟା କରିକି ଏଠି ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଆଉ ଏ ତ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଗାଁର ସମୂହ ନେଇକି ତାକୁ କରାଯାଇଥାଏ ହଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ କରିକି ସମସ୍ତେ ଆଦାୟ କରିକି ପୂଜା କରୁଛି ଏଠି ଆଉ ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ଏଠି ଯଦି ଗୋଟେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରିଦିଅନ୍ତେ ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ରହନ୍ତେ ଗଛଟା ଏଠି ଗଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଗିଲାଣି ଆମେ ଠାକୁର ଯଦି ଠିକରେ ରହନି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଠିକରେ ରହିବୁ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରଟା ହୁଅନ୍ତା ଏଥିପ୍ରତି ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ
ठीक अच्छे आम तो से कथा रखिले आगू को देखा सरकार आम द्वारा तांको पाखरे पहुँचवा एवं तांको ठारू आमे ये आशा रखिबा केतेबेले केउ मुहूर्त रे हमकु से सहायटी मिलुची समस्तंकर मनर अभिलाष पूर्ण करिथिबा ठाकुराणी माँ को आमर शतकोटी प्रणाम। आशा विश्वास रही पूर्व कथा बा जतबेले रणपुर गड़जात राजा थिले तांकर सही समय कथा ए तेंतुली छाटरे द्वापर जुगरे कृष्ण ठाकुर मध्य माड़ खाई माँ ठारू से तत्वबोधन नहीं आगु को अनेक खेला से कथा तो कहवा बाहुल्य कारण समय तो अतिबाहित हो जाउछि जदि मनर आशा विश्वास अच्छी केतेबेले आसंतु आपण माने नीलवाड़ी मौजा को एवं देखंतु ए तेंतुली पत्र बा बाहुआ तार डाल रे शिखा टिके पणंत कानी टिके बांधी दियंतु ना निश्चित से माँ घंट घोड़े आपन को रखियो आसुची बंधु। अच्छा भाई हमर ठाकुरानी को नाम कोन कहले ग्राम देवती थानपति आमर हूँ शिला ठाकुर जोटा कि आम माँ शिला सी आम प्रति मसरे पूजा अर्चना कराए प्रति संक्रांति प्रत्येक अमावास्या ये प्रत्येक दिन माँ पूजा चलती माँ भारी प्रतिज्ञा टिके असुविधा हेल्ले लोक असुविधा हम आज्ञा तार पूजा अतिक्रांत कराए लोक असुविधा निश्चित हवा थे आमर घरे बापा माँ अच्छा चलती प्रतिमा ताको जे भली आमे पूजा करूचे सेवा करूचे प्रत्येक दिन से भली आमे कोन करे देवादेवी मध्ये पूजा करबा कारण माँ को से बेले पिता को पाई तबे से पुत्र अजामर होई प्रत्येक फल पुष्प जहाँ आग माँ पाखे पूजा हम तापर आम घरे आगु सेवन कर जे पर्यटन बैगण हो आंब हो सिंह हो आगु माँ पाखे पूजा कर प्रथम कथा है जहाँ आमर प्रथम आदाय फसल माँ पाखे प्रथम चाउल धरिकी नुआ धान नुआ चाउल नुआ बिरी सह प्रत्येक नव जिनिस प्रत्येक नवान्न जिनस जोटा को प्रथम आदाय है आम चाष क्षेत्र कारण आमर हूँ चाषी गाँ आम चाषीवासी तेणु आमर जहाँ सब आदाय हो प्रथम कथा से जिनसटी कौन कराए माँ पाखे अर्पण कराए आमर चंदन भाई जे मत आज संपूर्ण कार्य साहाय्य सहयोग कर हाथीबाड़ी तरफ अजस्र सम्मान रे भूषित करा जायछि एवं आमर नंदा भाई एवं चंदन भाई उभय हाथ मेलन करंतु सहित आमे मध्ये रहिचे जे कि हमर ज्ञान गुरु उपाधि प्राप्त होइछन्ती से भाई आज हम गांव आसी हमको भारी गौरव लागी बा खुशी लागी यदि तान पाखरे पाइबी जाओ चंदन भाई ज्ञान गुरु उपाधि पाइछन्ती पुनी प्रार्थना चैनल रो जा हो आज मो पाई नुआ नुहे मो पाई पुराना कारण सान भाईटे किंतु कथा अछि मो ओडिशा कार्यक्रम रे चंदन भाई स्वतंत्र खोर्धारू आछन्ती आज नयागढ़ जिला रणपुर ब्लॉक अंतर्गत सुरगाबाड़ी ग्राम पंचायत हाथीबाड़ी और नीलवाड़ी मौजा उभय दुई मौजा पाई आज संघर्ष करिसन्ती बा मो साथ साथ देइछन्ती कारण ओडिशा कलाकार संघ मध्ये किछि साहाय्य और सहानुभूति आगु को दबा को जाउछि कौन कही बंधु जीवा एथरक आसु एथरक आज ठारू ए कथाटी मन रखि थांदु आपण मानक पाखक निश्चित मो ओडिशा कार्यक्रम जाई पहुँचबो आ पहुँचला परे आज तो देखले हाथीबाड़ी किभली स्वागत संबर्धना मिथिला निश्चित आशा आकांक्षा रे एवं निश्चित रही आपर नयागढ़ जिलार आउ गोटे गाँ आसंता रविवार दिन एमती सीधा प्रसारण कार्य चलुची से सीधा प्रसारण कार्यक्रम देखा हेले आसंता रविवार अपराह 4 घटिका समय पाइपर आ निश्चित रहिलु। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।